наврӯз кӯҳантарин иди мардуми эронӣ табор аз ҷумла тоҷикистониён аст ва ҳазорсолаҳост ки бо қадами сабзи худ кӯҳнаҳоро нав мекунад ва ба дили миллионҳо нафар рӯҳи тоза мебахшад. дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, шаҳри Хоруғ, чорабинии Идона бо иштироки кормандони идораи телевизион ва радиои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, идораи рӯзномаи Бадахшон, маркази интиқоли мавҷҳои телевизион ва радиои вилоят, ҷамъияти саҳомии шакли кушодаи почтаи тоҷик, бойгонӣ, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши вилоят баргузор гардид. дар ҷамъомад ҳунарҳои дастии бонувони идораҳои дар боло зикршуда пешкаши иштирокдорон гардонида шуд. бонувони идораи телевизион ва радиои вилоят ҳунару истеъдоди бофандагию дузандагӣ, пухту пази таомҳои милливу замонавиро бо як таровати зебо ба маърази тамошо гузошта, дастархони Идона ба чорабинӣ ҳусни дигарро зам намуд. намоишгоҳи мо иборат аст аз ҳунарҳои дастӣ, аз таомҳои миллии хоси мардуми кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон, аз ҷумла ош, боқило, хӯришҳо, меваю сабзавот ва ҳунарҳои дастие ки мардуми Бадахшони кӯҳӣ онро бисёр истифода менамоянд. дар иду ҷашнҳо ҳамчун армоғон истифода менамоянд. гулдухтарони идораи телевизион ва радиои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳунарҳои дастии хешро имрӯз манзури аҳли толор менамоянд ва бо истифода аз фурсати муносиб ман мехоҳам тамоми мардуми вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва дар симои онҳо тамоми мардуми Тоҷикистонро бо омади Наврӯзи аҷам табрику муборакбод намоям. дар баробари дигар идораҳо, идораи рӯзномаи Бадахшон низ анвои хӯрданӣ ва маҳсулоти дастиро дар як гӯша пешкаши ҳозирин гардониданд. оростани хони наврӯзӣ яке аз сонатҳои асосии ҷашнгирии иди наврӯз мебошад ва чун имрӯз мо ҳам хони пурнози неъматро бахшида ба ин рӯз омода кардем, таомҳои миллиро пухта намудем. албатта бо дасти кормандони идораи рӯзномаи Бадахшон ва барои тамошобинон, барои меҳмонон, онҳое ки дар ин ҷамъомад ҳузур доранд, метавонанд аз ин хон, аз ин таомҳои миллӣ коми худро ширин намоянд. наврӯз ҷашнест муаззаму хуҷаста ва осори безаволест аз таърихи миёгонамон. ин иди қадима дар Бадахшон бо як шукӯҳ шаомати хоса пешбоз гирифта мешавад ва бо тамоми суннатҳояш дар ҷаҳон шӯҳратёр гардидааст ва имрӯз аз фурсат муносиб истифода бурда тамоми мардуми тоҷикро ба ин рӯзи саиду фархонда табрику муборакбод менамоям. оростани дастархони Идона дар ҷашни Наврӯз бо таомҳои миллӣ яке аз суннатҳои қадимаи миллати тоҷик ба ҳисоб рафта, дар ин росто иштирокдорон ҳунари лоиқи таҳсинро нишон доданд. мо бо нувони маркази интиқоли мавҷҳои радио ва телевизионии рақами 3 вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар ин ҷо таомҳои миллиро омода намуда пешкаши тамошо гузоштем. мо дар ин ҷо ина оши бурида, атола аз коруд, атолаи зардолугӣ, атола аз чорҳа ва дигар намуди таомҳои миллиро омода намудем. лозим ба ёдоварист ки дар ҷашни Наврӯз орзуву омоли мардум на танҳо шифоҳатан бо хондани суруду таронаҳо ва рубоиҳо, балки тавассути иҷрои амалҳои суннатӣ, расму оинҳо дар فراد اندریبان بر دستا مبارک، شاگون به آر مبارک.
намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо иштироки бевоситаи раиси вилоят Миёдгур Файзов аз намоиши идона дида намуда барои дар сатҳи баланд баргузор намудани ин иди бошукӯҳ ба масъулон изҳори сипос намуд. Қайд гардид ки Наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаи тоҷикон маҳсуб ёфта, бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав эҳё гардида ҷашни байналмилалӣ эълон гардид. иди шогуни баҳорро ба шумо ва кулли сокинони вилояти мухтори кӯҳистон бадахшон муборак мегӯям. ба ҳамаи шумо зиндагии ширин, сабзӣ, хуррамӣ ва рушду камолро таманно дорам. ҳамон фазои идонаро шумо кормандони телевизион, радио, рӯзномаҳо, маҷаллаҳо, варзишгарон, ҳунармандон, соҳибкорон шумо амон фазоро таъмин мекунед, шумо амон фазоро дастрас ҳар як хонадон мекунед тавассути заҳмати худ, тавассути меҳнати худ. наврӯз фалсафаи асосияш оғози зиндагии нав аст, аз дил баровардан кулли ғаму ғусса, бахшидани ҳавфи гуноҳи ҳамдигар ва шурӯъ намудан ба зиндагӣ бо як умед ва бо як назари нав аст. نه هر یک مردم، نه هر یک خلق چنین فرهنگ، چنین رسم، چنین رسوم، چنین آیین داشتند که ما داریم، بخصوص مردم کوهستان بدخشان. و به سبب این را خدیر ایام و به سبب این را شاگون بهار و گماند و دیگر نام‌ها ندادند. برای که نه ایران، نه افغانستان، نه مملکت دیگر همین تشبس را به دست نگرفتی نوروز را جوانی کنند. ما همین کار را سرور دولت ما کرد، ما همین کار مردم توجیه کرد و کل بشر این را همچون جشن انسان دوستی، همچون جشن بهار قبول کردند. بنابراین جشن گرفتن نوروز این هم حرمت، احترام به همان فرهنگ، به همان میراث، به همان سنت آیین ما است و این از طرف دیگر بار دیگر نشان دادن مقام خلق ما، مقام دولت ما و بخصوص اون مرام و اون نیت‌های نیکی که ما داریم. این چنین نوروز این فرصت است که نه فقط برای تازه کردن دلها تبریک میدونید، از خانه و از کوچه و از محل و تا جمهوری آباد کردن است و در این سال بخصوص در سال 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان نوروز برای ما با معنای دوچند و سه‌چند دارند. بعدش ما تن صحت، خانه آباد و برای تشکیل نمودن این چهره‌بینی در چنین سطح بلند تشکر صمیمی خود را اظهار دارم. شادو آر می‌دارم. қайд карда шуд ки баргузории чунин чорабиниҳо аз он шаҳодат медиҳанд ки сокинони сарбаланди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ба ин ид эҳтироми махсус дошта онро дар фазои солҳу собот ва хурсандӣ ҷашн мегиранд. чорабинӣ бо рақсу сурудҳои наврӯзӣ ба анҷом расид. дар баробари дигар идораву муассисаҳо кормандони раёсати тандурустии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон наврӯзи байналмилалиро бо ҳисси баланди хештаншиносӣ, ифтихора сулҳу ваҳдати кишвар ҷашн гирифтанд. чун анъанаи ҷашни наврӯз чорабинӣ бо пешкаши намудҳои гуногуни таомҳои миллӣ, расму русум ба ҳозирин оғоз гардид. дар баробари таомҳои миллӣ бонувон ба хотири эълон гардидани соли 2019-2021 аз тарафи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳунари бофандагӣ, дузандагӣ, гулдӯзӣ ва муҳрабофӣ ки хоси мардуми тоҷик мебошанд ба намоиш гузошта шуд. ҷашни наврӯз ҳар сол бо як шахомати хоса ва диёр ворид мегардад. хушбахтона ин ҷашни бохушкӯро бо пешниҳоди пешвои миллат, асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон ва қарори ташкилоти илмию фарҳангии ЮНЕСКО мақоми байналхалқиро гирифта, доираи таҷлиди иди бузург боз ҳам васеътар гардид.
دوستان عزیز، از نام کارمندان طب ولایت شما را با عید جهانی نوروز مردم تاجیک و فارس مبارکباد گفته برای روزگار فراوان و پیروزی های خوشی تمنا دارم. بگذار فیض و برکت نوروز به زندگانیتون رنگ و تراوت تازه بخشیده دسترخوانتان را پرفیض گرداند. наврӯз аз зеботарину шевотарин ва деринатарину бостонитарин ҷашнҳост. наврӯз ҳамеша баёнгари наҷибтарин орзуву омол, ормону умедҳои башар буда некиву накӯкорӣ, покӣ, озодагӣ, тарабу шодӣ, осудагиву ободкорӣ талқин менамояд. ҳамчунин мардумро ба созандагиву бунёдкорӣ даъват мекунад. дар намоишгоҳ кормандони бунгоҳҳои тиббӣ ва марказҳои тибби ноҳияи шоҳном ва рӯшқалъа ширкати фаъолона дошта ҳунари хешро нишон доданд. یکایکی شمایان را به این فصل زیبای بهار و عید سعید خجسته نوروز تبریک و تهنیت گفته تمام خوشی های زندگی را تمنا می نمایم. نوروز جشن آمدن بهار و جنبش زیبایی های حیات و رویش دوباره طبیعت است. بیا نوروز بر جانم اثر کن، درختی عمر من را پرثمر کن. و من بین ماه ایامی نوجوانی شراری سینما را بیشتر کن. سلامی صد سلام ای همدیاران، درودی عطر خامیزی بهاران، نسیمی فورمی عطری بهارم، نوایی چشم ساری آبشارم. منم پیکی بهاری عالم افروز، نشان از آریایم من به نوروز. جشن نوروز یکی از آیین‌های باستانی نیاگان صاحب فرهنگ ما هست که از فرا رسیدن سال نو خورشیدی و نوبهار زیبای خجسته پی مژده می‌دهد. این پیک شادمانی و شادکامی رمز آفرینش آسمان ستاره‌ها، گل و گیاه و مهمتر از همه موجودیت انسان بوده به زندگی آغاز نو و نیکبخت می‌بخشد. با فرا رسیدن بهار هر یک خاندان کشور ما عید نوروز را با رسم و آیین‌های سنتی اجدادی استقبال می‌گیرند و عزیز و گرامی می‌دارند. از فرصت مناسب استفاده برده هر یک خاندان کشورم را به عید جشن نوروز تبریک و مبارکباد می‌گویم و برای آنها اقبال نیک، روزگار آسوده و فیض و برکت نوروزی را خواهانم. намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят дар таҷлили ҷашни наврӯзии кормандони ҳифзулсиҳат иштирок карда аз намоиши ҳунару таомҳои миллӣ дидан намуданд. намоиш далели гиромидошти арзишҳои беҳтарини наврӯз, ҷаҳоншавӣ ва дар кишварҳои дунё таҷлили бошукӯҳи ин ҷашн эҳёи суннатҳои волои ниёгон гардид. сипас чорабинии тантанавии наврӯзӣ бо ифтитоҳи суханони табрикотии сардори раёсати ҳифзулсиҳати вилоят Фарид Музаффаров оғоз гардид. қайд гардид ки саҳми табибони ҳифзулсиҳати вилоят дар даврони пандемияи COVID-19 барҳало мушоҳида гардид. бобати гиромидошти наврӯзи байналмилалӣ қайд дошт ки президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониҳояшон таъкид медорад ки наврӯз падидаест ки аз ҷониби худи табиат барои аҳли сайёраи замин тақдим шудааст. барои фаъолияти пурсамар дар сиҳати омма ва иштироки дастаҷамъӣ дар чорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ ба бархе аз кормандони соҳаи ҳифзулсиҳат ифтихорнома ва мукофоти пулӣ тақдим карда шуд. барномаи фарҳангӣ бо иштироки кормандони соҳаи фарҳанги вилоят ки тамоми суннатҳои наврӯзиро дар худ таҷассум карда буд, хотирмону дилнишин пешкаши тамошобинон гардонида шуд. ҷашни зебои табиат наврӯзи хуҷастапайро тамоми бошандагони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бо хусусиятҳои хоси анъанавӣ ҷашн мегиранд. мардуми сарбаланди боми ҷаҳон ин иди зебои табиатро хеле интизорӣ кашида, тамоми суннатҳои неки наврӯзӣ ё хидир айёмро дар рӯзи баробаршавии шабу рӯз таҷлил менамоянд ва як ҳафта пеш барои сазовор пешвоз гирифтани ин иди аҷдодӣ омодагӣ мебинанд. наврӯз яке аз ҷашнҳои қадимаест ки таърихи беш аз 6000 соларо дорад ва бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
محترم امامعلی رحمان جشن نوروز عالم‌افروز سال 2010 از جانب سازمان ملل متحد همچون جشن بین المللی اعتراف گردیده، عین زمان تمام کشورهای دنیا این عید زیبای بهار را با شکوه و شهامت خاص تجلیل می‌نمایند. نوروز عید قدیمی، کهن و باستانی مردم ماست که تاریخاً مردم ما با امید و انتظارهای زیاد این جشن را پیشواز می گرفتند. امروز نیز ما در عرفه جشن ملیمون نوروز قرار داریم و با امید و آرزوهای نیک این عید را انتظاری می کشیم. ماهیت و فلسفه نوروز این است که طبیعت بیدار می شود، مردمان با آرزوهای نیک، با امیدهای نیک به آینده نظر می اندازند. خوشبخت از آن هستیم که امروزها در سطح کشورمان نوروز در بلندترین مقام تجلیل می گردد که این خدمت شایسته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است که نوروز را از یک جشن کوچک یک مردم به یک جشن بزرگ بین المللی تبدیل داد. حالا نیز آمادگی‌ها به سزاوار پیشواز گرفتن جشن جهانی نوروز همایون فال در مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خروخ و ناحیه‌های ولایت اوج استوار دارد. علاقه مرکز مأموری ولایت شهر خروخ با نصب شعار و آویزه‌ها در نقطه‌های شهر فضای عیدانه را داشته، هر یک اداره و مؤسسه برای احترام گذاشتن به جشن بزرگ ملی از تمام امکانیت‌ها استفاده نموده ایستاده است. طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات شهر خروخ، سنت نیک نوروز عالم‌افروز که رساندن کمک به معیوبان و برجاماندگان، گذراندن ختنه‌توی کودکان از عائله‌های کم‌بضاعت و برگزاری توی دامادی و عروسی در عرفه تجلیل جشن بین المللی نوروز در نظر داشته شده است. نوروز یکی از جشن‌های خیلی قدیمی و اجدادی ما است که مردم همیشه همساله به این جشن بسیار آمادگی کامل می‌بینند و می‌خواهند که این جشن رو خیلی صمیمانه تجلیل نمایند و چنانه که میگویند که اگر نوروز رو با خوشنودی جشن گیریم، با فراوانی با خوشنودی جشن گیریم، همان سال تا آخر سال زندگی ما با خوبی و آسایشتگی میگذرد. اگر گوییم که نوروز یک جشنی است که جشن وحدتگرا است، خطا نمی کنیم، چون که در این جشن همه متحد می شوند، همه خویش و تبار اخ و همسایه ها با هم می پیوندند. این یک جشن متحدی است، یک جشن زنده شوی عالم است، یک جشنی که ما رو وادار می کند، ما رو با امید می کند به زندگی آینده و انا این جشن رو خرد و بزرگ همیشه انتظار هستند. و خوشبختانه در شهر خروخ طبق نقشه چاره‌بینی‌های مقامات محلی حکومت دولتی شهر خروخ حلقه بسیار چاره‌بینی‌ها گذرانیده شدند و من بعدم ادامه یافته ایستادند. مثلا تجلیل نوروز در محله ها حلقه صورت گرفته ایستاده است که در چند خانه بدخشانی حلقه نوروز از جانب ساکنان محله ها تجلیل شد با یک شکوه و شهامت به خود خاص و علاقه شهر و آویزه ها در شهر ما خیلی در امان سه نقطه اساسی که نقطه هایی که سیر دمتر هستند علاقه شهرهای نوروزی گذاشته شدند، علاقه به عائله های کم‌بضاعت کمک ها رسانده ایستادند، به معیوبان به شخصانی که محتاج هستند علاقه کمک ها رسیده ایستادند. با جهانی گردیدن نوروز عالم‌افروز خرد و بزرگ ولایت مختار کوهستان بدخشان جهت حفظ نمودن عنعنه‌های نیک نوروز مبارک قدم همواره تلاش نموده ایستادند و در برابر این با تازه و آزاده نمودن گرد و اطراف مراقب بیش ظاهر می‌نمایند. باید گفت که بزرگترین جشنی که عین زمان خرد و بزرگ ولایت مختار کوهستان بدخشان و تمام جهان آن را با یک شکوه و شهامت به خود خاص تجلیل نموده ایستادند، تجسمگر حفظ نمودن، تدقیقات بردند و احیا ساختن عنعنه‌های نیک نوروزی و گرامی داشت بهترین ارزش‌های قدیمی مردم آریای تبار محسوب می‌یابد. کتابخانه ولایتی به نام ابوعبدالله رودکی در تربیت نسل سازنده جامعه مقامی خاصه دارد. امروز در مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان شهر خروخ شخصی را دچار آمدن ناممکن است که از این بارگاه دانش بهره نگرفته باشد.
توجه خاصه باشندگان به کتاب برگزاری محفل و واخوری‌ها با شرکت اهل ضیا آبرو و مرتبه کتابخانه ولایتی را بلند می‌بردارد. در ارتباط با تجلیل روز نوروز در تالار کتابخانه چهاربینی دانه برگزار گردید. کتابداران توانستند یک گوشه کتابخانه را برای تشکیل نمایش غذاهای خاص تاجیکان کوهستان جدا نمایند. در اینجا موافق طلبات خانه نوروزی نامگوی وسیع غذاها به نمایش گذاشته شدند. در تنتنه نوروزی کتابداران استاد معتبر دکتر علم‌های باستانشناسی علاءالدین شویمبکوف که تاریخ نوروز را در بدخشان در نمود کتاب درآورده است شرکت نمود. چهاربینی با سخنان ملکه نوروزی همچون مژده بهار آغاز گردیده اشتراکداران را با آمد عید نوروز خجسته‌پی تبریک کرده شدند. اینچنین از لحن شیرین کودکانه شعرهای نوروزی قرائت صمیمانه یافتند. علاءالدین شویمبکوف زین برآمد عاید تاریخ پیدایش نوروز مردم بدخشان، رنگارنگی آن، فرقیت تنتنه‌های نوروزی در منطقه‌های گوناگون بام جهان برآمد نموده قید کرد که عید نوروز با یگان دین و مذهب ارتباط نداشته صرف عید مردمی است. در چهاربینی اینچنین پهلوهای دیگری تاریخ عید نوروز گرامی داشته آن در منطقه‌های گوناگون جمهوری تاجیکستان بررسی گردیدند. در برابر دیگر اداره و کارخانه‌ها ما کارمندان کتابخانه ولایتی به نام عبدالله رودکی به خاطر گرامی داشتی نوروز عجم چهاربینی ایدانه را در همکاری با دانشجویان دانشگاه دولتی شهر خارق به نام مایانشاه نظرشاه دایر نمودیم. در چهاربینی امروزه ما استاد علاءالدین شویمبکوف اشتراک از استادان تاریخ شناس و معروف درباره تاریخ و پیدایش نوروز عجم به ما معلومات داد. اینچنین ما کارمندان کتابخانه در تالار کتابخانه نمایش کتابی عید نوروز تشکیل نمودم که همگان میتوانند از آن استفاده برند. برگزاری چنین چهاربینی‌ها در کتابخانه ولایتی به حکم عنعنه درآمده جهت تربیت نسل نورس در رویه خودشناسی ملی، حرمت و احترام به تاریخ پرغناوت مردم تاجیک مساعدت کامل می‌کند. наврӯз иди баҳору бедории табиат иди кору меҳнат аст ки ба он ҳазорсолаҳои ҷамшеди фарҳрез асос гузошта буду мо то ба имрӯз анъанаву оинҳои онро нигоҳ медорем ва бо тамоми суннатҳояш ҳифз менамоем. ин аст ки дар муассисаи давлатии маркази таҳсилоти рақами 1 ноҳияи шоҳнон намоиши ҳунарҳои дастӣ ба мараз гузошта шуд. дар намоиш дастпарварони муассиса дар васфи наврӯз сухан ва шеърҳоро қироат намуданд. پیغام نوبهاران بر که یاوه آورد. муассисаи давлатии маркази таҳсилоти рақами 1 ноҳияи шоҳнон аз соли 2001 то инҷониб фаъолият намуда мурури 1 сол 824 нафар таълимгирандаро дар оғӯши худ парвариш мекунад. дар ин марказ 28 маҳфил фаъолият намуда 5 синфхона аз рӯи ҳунарҳои дузандагӣ, бофандагӣ, пухтупаз, омӯзиши технология ва дигар истеъдодҳо фаъолият карда истодааст. шогирдони муассиса бо эҳтирому эътибори хос аз наврӯз истиқбол гирифта тамоми маҳсулоти худро ба мараз гузоштанд. дар маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи шоҳнон иди наврӯзи оламафрӯзро ҷашн мегирем. ба ифтихори президенти кишвар ҷаноби ҳолӣ пешвои миллат муҳтарам имомалӣ раҳмон иди наврӯзи аҷдодии мо ҷаҳонӣ шуд. аз фурсати муносиб истифода бурда ба ин муносибат ҳамаи сокинони вилоятро ба ин рӯзи саид шодбош гуфта тани сиҳат хотири ҷамъ бурдборӣ ва ободии сулҳу сафо дар кишвар хоҳонам. ای دوست مژدگانی نوروز شد جهانی آباد کشوری ما تاج است بر سری ما. абиба мирзоев ва директори муассисаи давлатии маркази таҳсилоти рақами 1 ноҳияи шоҳнон таълимгирандагон ва омӯзгорони ин боргоҳро бо омади наврӯз шодбош гуфта дар эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва омӯхтану ҳунару истеъдод барои онҳо барор ва комгориро таманно намуд. ҷавонӣ шуд муборак, гулдастапишонӣ шуд муборак. наврӯзи азизи тоҷикистон, наврӯзи ҷаҳонӣ шуд муборак. در این روزهای خوشی و فرح انسانی سرآغاز بهار و زیبایی نوروز خجسته‌پی و جهانی را ساکنان مقیم جماعت دهات وادخود ناحیه ونجی ولایت مختار کوهستان بدخشان در دهه لگد درود و ثنا خوانده در فضای آسوده و آرام برخوردار از شهر استقلال وطن با شکوه و خاطرمان تجلیل نمودند. بزمگاه آراسته نوروزی دهات وادخود چون بیانگر رمز بهار زیبایی ایام گلشکوف با گستردن سفره پرفیض و با برکه
نوروزی ساکنان دهات به معرض تماشا گذاشتن محصول زحمت اهل پیشه، هنرمندان و کشاورزان، دستاوردهای طی سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، رمز جشن فرح و شادمانی، 7 سین و 7 شین، همچنین طعمهای مختلف و نگاره‌ها از میراث متقدمان باعث خوشی و فرحمندی مجلس نشینان کهن جشن اجدادی ما نوروز عالم افروز در دهه لگت دهات وادخود گردید. مردم صاحب خرد و روشنرای دهات، مهمانانی از دور و نزدیک آمده با چهره‌های سرشار از مهر وطن و وطنداری، پایداری عدالت در سرزمین بکر و زیبای ما تاجیکستان، رهایش و لذت از زندگی هستی‌ساز، همایش ایدانه دوستان و پیوندان را به هم با الهامات برین شادباش می‌گفتند. با تشریف قدم ارزانی داشتن به بزمگاه نوروزی، هیئت نمایندگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ونج با اهل خرد و مجلس نشینان دیداربینی نموده به سفره آراسته نوروزی ساکنان دهات وادخود با رهایش خاص نوروزی دیدن نموده با قناعتمندی اطلاع از آن دادند که از شرافت اعلام داشتن سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی ساکنان دهات ناحیه توانستند که در احیای هنرهای مردمی سهمگذار باشند و با آگاهدلی و صدق وطنداری بهترین محصول هنر خویش را در تنتنه‌های ایدانه و معرض تماشا گذارند. بعداً اهل نشست بزمگاه نوروزی دهات وادخود را با فرارسی نوروز جهانی و عالم افروز که با خود پاکیزگی و گرمی و مهربانی می آورد، رئیس ناحیه ونج جبار قاسم شادباش گفته سخن چند از پیشرفت حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناحیه و دهات از نوروز تا نوروز گفت. اظهار داشت که با برگزاری این عید طبیعت برای خرد و بزرگ تاجیکستان بهشت‌آسا من جمله دهات ناحیه ونج افادهگر احترام و گرامی داشت به سنت‌های متقدمان و گسترش همکاری‌ها در داخل و خارج کشور بوده ملت ما را به زندگی هستی‌ساز و مسرت‌بار، شناخت و سهمگذاری در رشد باثبات دهات، ناحیه، ولایت و کشور هدایت می‌نماید. با انجام بخش رسمی تنتنه نوروزی، اهل فرهنگ و هنر دهات ناحیه برنامه مکمل ایدانه را منظوری اهل نشست بزم نوروزی نمودند که تجسمگر ایام نکوی سال، فصل گل، نوروز و بهار بود و درک از آیین و سنت‌های اجدادی، هویت ملی و مفکوره تاریخی ملت آزادگان میداد و به ایدانه گلشکوف طبیعت دهات وادخود شکوه و شهامت خاطرمان نوروزی بخشید. наврӯз яке аз маҳбубтарин ҷашнҳои таърихӣ ва фарҳангии миллати тоҷик буда ҳамчун рамзи офариниши ҳаёт ва оғози тозаи зиндагӣ дониста мешавад. ҷиҳати таҷлили арзандаи ин ҷашни фарумиллӣ дар тамоми минтақаҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон чорабиниҳои идона доир мегарданд. ин навбат маҳфили идона дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ба номи Ганҷибек Зикилобекови шаҳри Хоруғ баргузор гардид. хонандагону омӯзгорони муассиса расму оинҳои наврӯзии хоси мардуми кӯҳистонро дар ҷараёни чорабинӣ муаррифӣ намуданд ки суннати ортбошии ҷолиби диққати ҳамагон буд. рӯзи наврӯз сари шонаи ман дар дили пойгаҳи хонаи ман орд бошед ба наврӯз саҳар модари ман ҳамчу як суннату як бовари ман ба ҳама армонаш ба лаби ғунчаи ангуштонаш то ки испейд шавад роҳ ба сӯи фардо то ки испейд шавад ин олами пур аз савдо то ки испейд шавад пайраҳаи хуршедӣ кӯр гардад ба ҷаҳони ману ту навмедӣ. با ابتکار اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان نوروز تاجیکان به فهرست جشن‌های جهانی وارد گردیده امروز در سطح جهانی تجلیل می‌گردد که باعث افتخار ملت تاجیک است. خوانندگان تاریخ پیدایش نوروز عجم را که از زمان جمشید جم به ما میراث مانده است نمایش داده، اینچنین ملکه بهار، بابای دهقان و ملکه نوروزی را همچون پولینک به صحنه برآوردند. نوروز یکی از جشن‌های قدیمی مردم آریانا ژاد می باشد. با ابتکار سرور دولت پیشوای ملت محترم پرزیدنت کشور امامعلی رحمان نوروز تاجیکان به فهرست جشن‌های جهانی داخل شد. امروزها ما در عرفه جشنگیری نوروز خجستپی قرار داریم. فرصت را غنیمت دانسته تمام مردم تاجیکستان و در سیمای شما تمام تاجیکان روی دنیا را به مناسبت
روز نوروز تبریک و مبارکباد نموده برای همگان روزگار خوش و دل به هم را تمنا داریم. баробари суннатҳо ва оинҳои наврӯзӣ инчунин аз ҷониби омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11 ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ намоиш дода шуданд ки аз оинҳои хоси наврӯзӣ шумурда мешаванд. дар фарҷоми чорабинӣ хонандагони синфҳои поёнии муассиса дар васфи баҳору наврӯз шеърҳо қироат намуданд. ҳунарҳои дастӣ ва таомҳои қадима рамзи иди наврӯз буда касбомӯзони маркази таълимии калонсолон ва шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳияи шоғнон маҳсулоти худро дар пешорӯи наврӯз ба намоиш гузоштанд. наврӯз яке аз ҷашнҳои бошукӯҳи қавмҳои ориёӣ ба хусус мардуми форсизабон буда мардуми бадахшон ин идро бо суннатҳои ба худ хос ҷашн мегиранд. дар ин замина касбомӯзони маркази таълимии калонсолон ва шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳияи шоғнон анвои гуногуни маҳсулоти дастиро ба намоиш гузоштанд. мо маркази таълими калонсолони тобистон дар ноҳияи шоғнон кӯшиш мекунем ки ҳарчи бештар ҳамин ҳунарҳои мардумиро ба занону духтарони хонанишин омӯзонем. дар арафаи иди наврӯз мо касбомӯзони худро ҷамъ карда вайҳо ҳунарҳои мардумии худро ба мараз тамошо гузоштанд. шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолии ноҳияи шоғнон дар ҳамдастӣ бо маркази таълимии калонсолон курсҳои омӯзиширо барои бекорон ташкил намуда ҳамасола беш аз 200 нафар ба касбомӯзӣ ва шуғли доимӣ фаро мегирад. ҳамасола аз ҳисоби барномаи мусоидат ва шуғли аҳолии ноҳия зиёда аз 200 нафар шахсони бекор ба касбомӯзӣ фаро гирифта мешаванд. инчунин дар соли 2020 аз шӯъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи шоғнон ба 97 нафар бекорон қарзҳои имтиёзнок дода шуданд ки ин шахсон барои рушди зойкории хурду миёна ва ташкил намудани ҷойҳои иловагии корӣ қарзҳои имтиёзнокро ба ду самт гирифтанд, яъне самти тиҷорат ва хизматрасонӣ. касбомӯзон ҳунарҳои дастии худро дар тамоми намоишҳо ба мараз гузошта дар озмунҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ соҳиби ҷойҳои намоён мегарданд.